Dear brother and sister, aji vi sob manugi khushi salam janai di ase. Aji du moi apni han lage the main important. Aji ami khan laga life tu kiniga biya ho ja ase. Ami tu bare de kobole mon ase. Bisi manu khan aji gali sob manubi aji choto bra logine dangor sob manu mobile dhure. Aro aji gali bisi jawan chukra chukri khan puriya dibi ta khan la brain du Puriya TV bhal hole na parao jeshi. Sabi ajigali bisi jawan chokra churi khan ama baba na dikhibo kunbi na dikhibo kune luki ne porn video sagine thakia adult content sagine nijo laga life biya ho ja ase. Ama baba bra choto time bra baba ama bra bacha ge mobile digine bacha do bhal ase kuna kuribo ina bhabna kurine bacha ge mobile digine ita do bacha khan mobile do kiniga cholabo ta khan do bisi expert hoy jeshe professional nishna hoy jeshe holibi aji bacha khan puribole na pare do kile school jabole mon nai kitab puribole mon nai iku kam kuribole mon nai aro ta khan memory do iman komjor hoy jeshe kile Ajikali bisi jawan chukra chukri khan nijola brain du nijola dimag tu letara kuri dishe puriyati komjo hoi jaishe bisi bhal purine thakya manubi takhana life te takhana brain du biya hoi jaishe porn sa manu khan du biya film khan sagine thakya manu khan du tahan nijola ga brain ke defect kuri diye defect hoi jaye puri bole mon na thakya hoi jaye Jitia porn sabo itu tamne manugi bi gusa uthe temper bisi hoy aro ajigali bisi ama baba khan duk thaki ase kandi ase kile gole do bachcha khan brata khan life tu porn video khan sagene ta khan life tu bisi biya kuri dishe ba dangor manu khan ge respect na thaki hoje she dangor manu khan ge kotha mani bole mon na thaki hoje she काम जावले मन ना थागियाव जेसे एको खुरिवले मन ना थागियाव जेसे porn video khan sabra aje kiman jawan chokra chukyan pap te giri ase kuma manu anu porn movie an sai sagene tan life tu sadi kurule mon na थागियाव जेसे kuma manu do porn sai sagene tan na life tu tan na nijo laga health do tan la body do iman komjor banai dia ase aro kuma manu do porn sai sagene nijo ge suicide kuri dia इनका भी बिसी हो जैसे आजकल दुनिया दे 99% दो porn सा से आमा बाबा होबना बिसी बात तो है आमा खान दो नसाय होली भी बाबा खान और जवान छोकरा छोकरी खान आजकल लेतरा फिल्म खान इतो सा दो 99% दो आज दुनिया सा दो में इनका सा से दे इतो बड़ा किनिका स्टॉप करूले पारिबो बिसी मानु खान छारी बोले मोना से होली भी छारी बोले ना पारे जितने भी आमी अलग एडवाइस करी बोले मन आसे अपनी आएंगे क्या से बोले तो जितने भी अपनी लोगों दे बिया फिल्म खान porn मूवी खान सावले मन आहा तम दे कितना भी एकला ना थकी भी साथी खान लोगों दे कोठा कुरीन थकी भी साथी खान लोगों दे मिलेगी थकी भी अपनी ला ब्रेन दे अपनी के डिस्टर्ब कुरीन थकिया दो साथी लोगों दे नले भी आमा बाबा लोगों दे मिलेगी ने थकी भी फर्स्ट पॉइंट तो आसे सेकंड पॉइंट क्या से बोले अपनी लोगों दे इतु लगा बिया फिल्म सावले मन आहा तम दे इतु तम दे अपनी काम करी भी चुपचाप ना थकी भी एकला थके तम देते इतु लगा मेमोरी इतु लगा टेम्पटेशन दो अमियान लोगों दे बिसी स्ट्रांग हो जाए आरो आमिया ला क्रिश्चियन हिसाब ते साइले दो जिता इतुहान लगा टेम्पटेशन आहा तम दे जुन मानु अपनी करने प्रार्थना करिबो पारिबो कुन अपनी करने प्रार्थना करि दिबो पारिबो जागने प्रेयर मानु की बिसारी भी पास्टर कुंबा पास्टर दो बाल बार प्रार्थना करिया मानु थागे तहान लोगदे जागने प्रेयर मांगी भी काउंसलिंग जाबी इने हसिल ओवरकम करिबो ले पारिबो दे बिसी जावन छोकरा छोकरी खान निचोर लगा लाइफ तो बिया करि दिया से इतु खान porn video han itu an sa karne bisi jawan chokra chokri khan ajikali ama baba bra
holy marriage kuribole dibole mon ase holy bi shadi kurigine polagine shadi kuri ja aro sex kurigine shadi kuri ja inika bisi hoishi itubra ajimoy kobole mon thakya to apni ekta christian ase gole do ishwar jane manul ode polabi प्रार्थना kuriya manul ode polabi ishwar la present ne thakibi arjun manwan ishwar na jane ito damni কাম করিবি সাথিয়ান ode কথা করি থাকিবি নলে কিবা একটা বিজি থাকিবি আপনি কে ডিস্টার্ব করব না পারিব আপনি কে কিতাব গিরাও না পারিব ইতোরা আজিকালি জওয়ান ছোকরা ছোকরি খান বাবা খান হব না জওয়ান ছোকরা ছোকরি খান কিমান ব্রেন দু ডিমেজ করি দিছে ইতোরা ছোট থাকে তামদে বাচ্চাঙ্গি কিতাব মোবাইল না টিভি ব্রেন দু পুরা লেতরা হই যাচ্ছে বেশি বিয়া হই যাচ্ছে দে ইতো না আমা বাবা খান হব না জওয়ান ছোকরা ছোকরিয়ান হব আমি হানা খ্রিস্টান তে সাইসু গুলি দো ইতো পর্ন দো আমি হান কারণে পাপ আছে দে ইতো তো গলতি আছে আমি হানি কো বুঝিবলে না পারিব দে ইতো কারণে আমি খান পর্ন সাবলে মন টেম্পটেশন ইতো হানা হাতাম দে ইসোলা সার্ভেল নদে পলাবি নলেবি বিজি থাকিবি কাম করিনি বিজি থাকিবি নলেবি এক্সারসাইজ করিবি স্টেমিনা করিবি সাতান বাইকো গ্রো না পারিব ইতুলা মেমোরি খান্দো আমি হানা ওদে আমি হানা দিমাগতে থাকি যাইছে ইতুলা মেমোরি দু ইতু কারণে আমি বেশি হুশিয়ার করব লাগে দে আমি খান আমি কিনা ছাড়িব লাগে ইতুলা অ্যাডভাইস তো আপনি হানা ওদে মই আজি খাতার বালগিনা আপনি হানা ওদে শেয়ার করে আছে দে